The master of Parvis, the king of the king, Chandipur king, Burman music, open. ঢোকার পারমিশন কে দিয়েছে? Burman music. বছরে একাধবার আসে, যখন আসে তখন প্রলয় ঘটে, আর যখন যায় তখন ভগবানও তার অস্তিত্ব খুঁজে বেড়ায়। আফজল রিমিক্স, কেশপুর সে। খবরদার যদি বর্মনা নামে বট্টেকে খারাপ কথা বলছো তো মারি কি দাঁড় উপরে ইসপাই দো। সে আমাদের সবার প্রিয় বিকেল আমার সঙ্গে এখন আপনার আলাপ হয়নি। আশা করি প্রথম পরিচয়টা আপনার মনে থাকে। লোকে আমাকে এখানে বাঘ বলে। Chandipur king, Burman. क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो रात के 12 बजे थे। The master of Parvis, the king of the king, Chandipur king, Burman music, open challenge. अफजल रिमिक्स, केशपुर से। तो मैंने इस अहम दिन के लिए कीर्तन तोड़ा है, वो आप भी गाएंगे मेरे साथ। आरे प्रीतम प्यारे, सॉरी मैं बर्थडे पार्टी सोच के ये गा रहा था। एक्चुअली यहाँ तो मुझे कुछ और गाना था। हाँ, ये भी कीर्तन अच्छा है। हट जाओ, पापा आ गए। बर्मन म्यूजिक যখন এখানে এসেছে, अफजल रिमिक्स, केशपुर से।